कथा टिके अलगा ना जो नाटक हुए से आपण कही करते ना मालिक मैंने कहने केमती कौन मुझे आज जाए कौ सार को कहनी आप सहित जोड़ीदार कौ जोड़ीटा आपको लगे कॉम्बिनेशन बहुत भल कहले असुविधा असुविधा होगी आप जूनियर मैंने आपको भेट होना मरीगला किसी जदि से टाइप करेंगे लोक भी गौरदास भाया करें खुशी कथा आज भी कौन सर नाट्यकार मैंने उपयुक्त प्राप्य पाई पारना सब मु पैसा कथा को माने बेसी भावे कौन मुझे जानी कर्म कर चलने निश्चित फल मिल तथापि यात्रा आप केते वर्ष निजर भविष्य एति वर्ष पाखापाखि मत गवर्नमेंट कर नियम कौन राइटर डायरेक्टर होती सृष्टिकर्ता कौन मालिक मानकर विचार मुझे जाननी एमती किसी समय परिस्थिति आसनी जो आपको बहुत कष्ट है शुद्धवाक मुझे जापरि मो माँ बेलू पुरी जा सुधा नंडा पिला मानू या भर पुरेवाई की इच्छा ना सबु बेले आलो सखी अपना महत्व आपे रखी जो नाटक आपण ना सी आपको आत्मसंतुष्टि देती घर कथा जब आम बाहर प्रकाश करूँ घर इज्जत जीव कही न हो दुख मु एक्चुअली जो कंट्रोवर्सी कथा गुड़ा पशे ना समस्ते ये आसचंदी पेट पर नाटक करने किए कौ प्रकार नाटक करुच्ची देखुची किए दर्शक या दायी किए तुम ताको आगे पास दि जाओ आम समस्ते मनीष भाई क्या कर्म नहीं कि किए केमती करुच्ची कथा टिके अलगा नमस्कार जय जगन्नाथ जय मां सरला अलंकार कथा टिके अलगा को समस्त को स्वागत करछि सुदीप्त आज कथा टिके अलगा रे अलगा कथा पई जे अतिथि हम संगे अछंती तांका विषय रे मु बहुत किछि कहबिनी बस एतिकी कहबी जे मंच रे कांदिले दर्शक माने कांदती आउ से नायक होई पारंती किंतु तांकर गाउली नायक रे भूमिका आपण मानकु बहुत भल लागे से त कांधरे गामुछा पकांती ओडिया दर्शक माने यात्रा दर्शक माने भाबन जे तांकु साहस और शक्ति मिली गला से गौरदास आम सहित अच्छा सर नमस्कार नमस्कार केमती अच्छी भल अच्छी पवित्र कार्तिक मासरे आपण मुह आ मथारे जो सिंदूर टीका आपको देखिले केवल पवित्रता ही आसुची किसी लोक था हस मुह देखिले गोटे पॉजिटिविटी मिले आउ ये पुण्य मासरे आपण मुह हस से पॉजिटिविटी हमको खास कर पुण्य मासे तो पूरा साधा आपण जेमती आमे बहुत बहुत सोशल मीडिया किसी किसी जगह देखिछु आपण वैष्णव संप्रदायर लोक घरे कहीं आमिष खाती नहीं टोटल प्याज रसुण भी पसे घरे पियाज रसुण भी पसे नहीं गोपाल ठाकुर अच्छा राधाकृष्ण अच्छा तांकर प्रसाद हुए डेली मैडम कर ना आपण सहित सामंजस्य मो ना गौरदास ता ना गौरी दास ये ऊपर वाला जोड़ी भगवान बन पठे बोधे सर जो आमिष आपण खाती नहीं पिला दिनु यात्रा को आसे पूर्व आपण भी खाऊ नथिले पियाज रसुण सेही ये जो पॉजिटिविटी मुहरे से हसरे जो माधुर्य ये सब कथा हाँ निश्चित मु फील कर प्राय सेटा आमिष निश्चित भाव देह पाई कहीं भल नुह मु भावुची मु जो साधा खाऊची बाहर केवल माने जदि मन हेले घर ऑर्डर भी आनी डॉक्टर को कहवा अनुजाई आई पावर पाई चूना माछ टिके केते खाए एटा से बुधवार देखी खाए आमिष ना चलो कि घरे टोटाल वेजिटेरियंस घरे आम प्याज रसुण भी पसेनी मिसेस तो पूरा वेजिटेरियंस जहाँ माने समय रे सात्विक जिनस को ग्रहण करबा एबे तो सब चर्चा कार्तिक मास तो पूरा चलची साधा सबडे माहौल पवित्रतार फास्ट कथा कहंतु जे केमिति अछंती ये जो भीड़ भितर ये जो यात्रा भितर जीवन जय यात्रा राति अंत से तो अभ्यास हो गला आम कष्ट हो देहस हो गला मु भीड़ भितर थाई कि भी भीड़ टिके दूरी की रुहे कहीं सर एमती कहीं माने मु टिके सब बेले पॉजिटिव माइंड रुहे तेणु भीड़ भितर जो नेगेटिव जिनस जो आलोचना हुए मुझे दूरे जाए आलोचना भितर आप रहती नहीं हाँ यहाँ बहुत समय हुए यहाँ भी गोटे यथाचित प्रश्न सर ये जो विभिन्न संघर बद है कलाकार मैंने सब एकत्रित बद ये जो घटना भितर कौटी कौटी आम यात्रा पेंडाल जी समय आपन को पाऊ से गोटे आप प्रेजेन्स गोटे जाहिर दबदबा थाए कि ये जो भीड़ भितर जो मंच पर रास्तार जो चर्चा है से आपण भीड़ भितर कहीं नथिले नहीं शुणु से कथा मुझे कहूँ प्रेरणा दिए किंतु मुझे सबु बेले माने नेगेटिव जिनस को भल पाएनि दूरे की रुहे मु तो थी जिते कोरोना समय आमर आंदोलन बेले थी सांगे तो सब कथा सब कही हम नहीं तेणु से कथा आलोचना कर लाभ किसी ना समस्ते भल समस्त को भल पाइबा भल मु भावे समस्ते आम जो यात्रा जगतर कलाकार जिते भी समस्ते भल जेजा वे जेजा ना कर तेणु भीड़ भीतर को पशि निजर मेंटाली एवं निजर स्वाभिमान कहीं नष्ट करा
যাত্রা ସାର୍ ଆଜି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆପଣଙ୍କର ତଥାପି 95 ମସିହା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଆଉ ପ୍ରଥମେ ସାର୍ କୋଉ ପାର୍ଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ସେ ସମୟର ଅନୁଭୂତି କେମିତି କ'ଣ ଆସିଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ଯାତ୍ରା କଲିଣି ମାନେ ମୋ ବାପା ଥିଲେ ମୋର ଗୁରୁ ଆଚ୍ଛା ବାପା ଆମର ଯେହେତୁ ବୈଷ୍ଣବ ସେ କୀର୍ତ୍ତନ ବୋଲୁଥାନ୍ତି ନିମାଇ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଶ୍ରୀରାଧା ମାନଭଞ୍ଜନ ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି କୀର୍ତ୍ତନ ବୋଲିଛି ତାପରେ ବାପା କ'ଣ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ବାପା କାଲକାଟା କର୍ପୋରେସନରେ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଜବ୍ କରୁଥିଲେ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ବି ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ରିଟାୟାର୍ଡ ପରେ ଆସି ମାନେ ରିଟାୟାର୍ଡ ତ ନୁହଁ ସେତେବେଳେ ସେ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ କାମ କରୁଥିଲେ ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ଘରେ ଚାଷବାସ ଦେଖୁଥିଲେ ଆପଣ କେତେ ଭାଇ କେତେ ଭଉଣୀ ଥିଲେ ଆମେ 3 ଭାଇ 3 ଭଉଣୀ 3 ଭାଇ 3 ଭଉଣୀ ଆପଣ ମାନେ କେତେ ନମ୍ବର ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ସେ ସଭା ସାନ ଲାଷ୍ଟ ସାନ ପଟେ ଘରେ ବେଶୀ ଗେଲା ହୁଅନ୍ତି ଆପଣ ବେଶୀ ଗେଲା ହେଇଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗଲା ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ତାପରେ ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ବାପା ଆମର ବୈଷ୍ଣବ ଯେହେତୁ ସିଏ ସବୁ ପୂଜା ପାଠ କରନ୍ତି ଆଉ ଘରେ ଆମର ଗୋଟେ ଧାନ ଭଙ୍ଗା ଯେଉଁ ହଲର ଥାଏ ଆଉ ତାକୁ ବି ବୁଝାସୁଝା କରୁଥାନ୍ତି ତା ଭିତରେ କୀର୍ତ୍ତନ ବୋଲୁଥାନ୍ତି ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ପାଲା ଯେଉଁ ପାଲା ଥାଏନି କି କୃଷ୍ଣ ପାଲା ନିମାଇ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଶ୍ରୀରାଧା ମାନଭଞ୍ଜନ ଏମିତି ସବୁ ସେତେବେଳେ କରୁଥିଲେ ଯାତ୍ରା ଆକାରରେ ମୁଁ ବି ସେଥିରେ ପାର୍ଟ କରିଛି ତେଣୁ ବାପାଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ମୋର ଯାତ୍ରା ପିଲାଦିନୁ ଶିଖିବାଟା ଏନ୍ତୁଡ଼ି ସାରା ପ୍ରଫେସନ ଲାଇନ୍ ଆସିଲି ଯେଉଁଟାକି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ହେଇଥିଲା ମିତ୍ରପୁରରେ ଜଗଧାତ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ 94-95 ମୋର ଏଣ୍ଟ୍ରି ନାଇଁ ଆପଣ ଘରର ସାନ ପୁଅ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବଡ଼ ଭାଇମାନେ ଥିଲେ ତ ସେମାନେ ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ବାପାଙ୍କ ସହିତ କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧ ମିଶାଇଥିବେ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଗରୁଦାସକୁ ଡକ୍ଟର କରିପାରିଥାନ୍ତେ ଇଞ୍ଜିନିୟର କରିପାରିଥାନ୍ତେ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଉ ପ୍ରଫେସନରେ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତେ ହଁ ସେ ତ ଠିକ କିନ୍ତୁ ପିଲାଦିନ ଏଇ ଯୋଉ ବାପାଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ଯାତ୍ରାରେ ମାତିଗଲି ସେଇ ଯୋଉ ଆସିଲା ବେଳେ ଘରେ ବାଧାବିଘ୍ନ କେହି ଦେଇନାହାନ୍ତି ବହୁତ ବାଧାବିଘ୍ନ ହେଇଛି କେମିତି ସେ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ଜଏନିଂଟା ସେ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲିଫ୍ଟ ଇରିଗେସନରେ ଏନଏମଆର ପୋଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଚାକିରି ବି କରିଥିଲି ସେଟା 92ରେ VRS ହେଇଗଲା ସେଠି ବି ଯାତ୍ରା କରିଛି ଲିଫ୍ଟ କମରଦା ଲିଫ୍ଟ ଇରିଗେସନରେ ବହୁତ ଯାତ୍ରା ବି କରିଛି ଆଉ ଯାତ୍ରାକୁ ଯେତେବେଳେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲି ବାପାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମାନେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଫଟୋ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ କରିଥିଲି ଫଟୋ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରୁ ମୋର ଆରମ୍ଭ ଲାଇଫ୍ କ୍ୟାମେରା ଆଉ ଫଟୋ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ସେ କମରଦା ଆମର ଗାଁ ପାଖ ଆମ ଘରଟା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକ ଗାଁ ନାଁ ହେଉଛି ନିଜାମପୁର ଆଉ ସେ କମରଦା ଛକରେ ମୋର ଫଟୋ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓଟେ ଥାଏ ତେଣୁ ସେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇଛି ଯେଉଁ ଆପଣ ବାଘାଯତୀନ ଗଣନାଟ୍ୟ ଯେଉଁଟା ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କର ଅନର ଯେଉଁ ରବି ରାୟ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟାରୀ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ହେଉଥିଲା ଆଉ ସେ ଦୁଇଟା ଡକୁମେଣ୍ଟାରୀ ଫିଲ୍ମରେ ମୁଁ ପାର୍ଟ କରିଛି ଗୋଟେ ଏଇଗା ଆମ ସରଗପୁର ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଷତ କଲାପରେ ସେ ସୁଟିଂ ସମୟରେ ଯାତ୍ରା ଯେଉଁ ଜଗଧାତ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ସେମାନେ ଧଇଲେ ସେ ଯେଉଁ ମାଲିକ ଥିଲେ ଅଗଣୀ ସାହୁ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ସେତେବେଳେ କରୁଥିଲେ କୁଞ୍ଜ ପ୍ରଧାନ ସେତେବେଳେ ମେନ୍ ହିରୋ ଥିଲେ ସୁଜୟ ମହାପାତ୍ର ଏମାନେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ନାଇଁ ପିଲାଟା ଭଲ ଦେଖାହେଉଛି ଭଲ ପାଠ କରୁଛି ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ଆମ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପାର୍ଟି ଅଛି ସେତେବେଳେ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ବି ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲି ହିରୋ ରୋଲ୍ କରୁଥିଲି ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ତ ଥିଲା ବରାଦ ଯେ ନାଇଁ ଗୌରଦାସ ଯାତ୍ରାରେ ଯିବ ଲୋକ ଦେଖିବେ ଆଉ ବାପାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା ବାପା ମାଆଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଶ୍ରୀହରି ଦାସ ମା ନାଁ ରାଧାରାଣୀ ଦାସ ଆମର ଗୋଟେ ସବୁ ମାନେ ଘରର ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁରେ ସବୁ ନାମକରଣ ଆଉ ମୋର ବଡ଼ ପୁଅ ନାଁ ହେଉଛି ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋପାଳ ସାନ ପୁଅ ନାଁ ନିତ୍ୟ ଗୋପାଳ ଝିଅ ନାଁ ପୂଜା ଆଉ ମିସେସ୍ ନାଁ ତ ଗୌରୀ ଦାସ ଏମିତି ଆମର ସବୁ ନାଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସରଞ୍ଚନା ଫୁଲ ଗୁନ୍ଥିଲା ଭଳିଆ ସବୁ ଗୁନ୍ଥା ଗୁନ୍ଥି ହେଇକି ଅଛି ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଫଟୋ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯୋଉ ଯୋଉ ସବୁ କାମ କରିଥିଲେ ଧର କାହାର ବାହାଘର ସୁଟିଂ କରିଥିଲେ କାହାର ମ୍ୟାରେଜ ଫଟୋ ଉଠାଇଥିବ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା ପେଣ୍ଡାଲରେ ଦେଖିଲା ବେଳେ କେବେ ଭେଟ ହେଇନାହାନ୍ତି କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ଗୌରବାବୁ ଆପଣ ଆମ ବାହାଘରଟା କରିଥିଲେ ଯେ ମନେ ଅଛି ନା ଏମିତି କେବେ ହେଇନି ବହୁତ କୁହନ୍ତି ଏବେ ଯୋଉ ଆମ ଆଡ଼େ ଯାତ୍ରା ଯାଏ ସେ ଆଗରେ ବସିଥିବେ ଯଦି ଉଠି କହିବେ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ସେ ଯୋଉ ଫଟୋ ଆମ ବାହାଘର ଫଟୋ ଏବେ ବି ରଖିଛୁ ଆମେ ସାଇତି ସେଟା ଖୁସି ଲାଗେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବହୁତ ସ୍କୁଲ ଫଟୋ ବି ଉଠାଉଥାଏ ସେତେବେଳେ ଥାଏ ଯୋଉ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯିବେ ପିଲା ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଫଟୋ ସବୁ ଉଠୁଥାଏ 60-70 ପିଲା ସିଏ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କପି ନେବେ ଏସବୁ ଯୋଉ ମଜା ସେତେବେଳେ ଦିନ ଥିଲା ଗୋଟେ ଅଲଗା ମାହୋଲ ସିଏ ଯୋଉ ଖୁସି ମଜା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଦୁନିଆ ଯେମିତି ହେଲା ଯୋଉ ଯେହେତୁ ଆପଣ ସେ ଯୋଉ କ୍ୟାମେରା ପ୍ରଫେସନରେ ଥିଲେ ରୋଜଗାର ହେଲା ଆପଣ ଆଗକୁ ଗଲେ ଆପଣ ଚାହିଁଥିଲେ ତା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ କରିପାରିଥାନ୍ତେ ନା କେବେ ତାକୁ ମନ ହେଇନି ସେଆଡ଼କୁ ନାଇଁ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓଟା ବି ଖରାପ ହେଇନଥିଲା ଭଲ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ରୋଜଗାର ବି ଖରାପ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ
जेहेतु कला प्रति टिके दुर्बलता तेणु ये लाइन को टाणी आडू पळेला पर स्टूडियो विकि देले ना हाँ हाँ बिक्री देली तेणु आमर लेखा ही जाइए तो ये लाइन को आसवा सेठी रहिले हम ना तेणु टाणी होगी आसिलु सतरे ऊपर वालार क्रिया जे जहाँ में जहाँ करूचे ये कथारे विश्वास रखुथुवा लोक माने जीवन में खुशी था निश्चित बापा मां को आशीर्वाद को मुंडरे नहीं जी जदि सत रास्तार चलो पॉजिटिव माइंड रहिबो से केबे पछे जीवनी मोर अनुभूति जो गौरदास आज पछे ना आगे चली आज पर्यंत आगे सर जो आप प्रथम जगद्धात्री गणनाट्य यात्रा को एंट्री हो गला सुजय महापात्र थे हिरो आप कह मुताबक आपन तो प्रथम मेन हिरो कैरेक्टर मिली नथिबो से लिटिल हिरो सान भाई किंतु एम्फासिस रहउथला नाटक हेले मध्य जदि माने सत को ग्रहण करबा तले 1 2 भितर कथा अछि से जो 2 रु पुनी 1 को जो जंपिंगटा पूरा जेतले गौरदास हे गले तापर जगद्धात्री पर पुनी गतिपथ कुआडे गला गौरदास हेले धौली गणनाट्य रे अच्छा ता भितरे जगद्धात्री अष्टशंभु पार्वती एक्चुअली जे गोटे कहते नहीं आम प्रथम यूपी स्कूल तापर मैट्रिक आपर आम जो गलु कॉलेज पाठ पढ़ाई +2 पढ़ाई से पार्वतीटा थिला एक्चुअली मो यूनिवर्सिटी सेठी बहुत किसी शिखिली बहुत बड़ बड़ कलाकार सागर मिसिली किए सब बड़ बड़ कलाकार से बहुत बड़ बड़ थिले लक्ष्मीधर महाराणा तापर धीर मिश्र टुना पंडा आउ प्रफुल्ल स्वाई एवं सुजय महापात्र भी थिले मीनू थिले लता मंडल थिले नीरज स्वाई थिले आउ सेतबेले से माने केते ना करथिले मुस्तर पिला नुआ नुआ जाई थाए ना आउ तेणु से सहित अभिनय करी अभिनयर मात्रा अभिनयर माने गति संगलाप सब सेठी मु कॉलेज रे पाठ पढ़ला बेले पढ़ला पर तापर आसिले हमर धौली गणनाट्य रे नाटक प्रथम सर धौली कथा मु आगु कहबी आज्ञा सेटा सक्सेस रो जर्नी एता पूर्व आउ टिके रखिबी जे सेई जो सेई फेज रो ए फेज को आसिया पर्यंत आपण तो बहुत सरल मनिष विवाद की झगड़ा ए सब आपण जो घटु नथिबो नै एमि किछि घटना थिबो सेई समय भितरे ए जगद्धात्री पार्वती पर्यंत जे आपण को मन रे बहुत कष्ट देइथिबो लागिथिबो गोटे भितरे जे नाई गौरदास दिन गौरदास हे की देखैबो नै विवाद किछि आसीनी मु जहा प्रथम नाटक थिला जगद्धात्री गणनाट्य माणिक डॉक्टर सुधांशु नायक लेखा आ प्रथम डायरेक्टर थिले विजय दास जे कि तांकर भी प्रथम डायरेक्शन थिला सी जन बैंक एम्प्लॉई प्रथम डायरेक्शन थिला आउ नृत्य थिले सी जो हमर नित्यानंद जो एबे गोड़ कटि जाइछि नित्या सर आउ राइटर थिले सुधांशु नायक आ से नाटक जो माणिक नाटक से नाटक रु एक्चुअली सुजय महापात्र सुजय नना थिले मेन हीरो मु सान भाई कैरेक्टर करी किंतु नाटक रे बहुत एम्फासिस थिला मो उपरे जोटा कि लोकों को मन को किनी पारली सेठू चलती तो वाद बद तो रही घरे आम घरे रहीकि 5 भाई 3 भाई भितर भी डिस्टर्बेंस रोचे तेणु किए कौन कहीदेला मु सरल लोक किसी माइंड निएनी आ कहीदेला कौन है किंतु मो मन भीतर थाई ना मु दिने शीर्ष को जाई देखेबी सबू कलाकार भी सीनियर कलाकार मैंने कहे आज भी कहे निश्चित मु क्या असम्मान करने को चाहेनी मु असम्मान होगा चाहेनी तेणु मु समस्त को भल पाई आसी किए कौन कहला जिते पार्वती की आसिली जगद्धात्री तो गला अष्टशंभु वर्षे गला पार्वती की आसिली सेठी टिके टर्नआउटरा थिला जहाँ फिल करिछि हेले भी गोटे नाटक स्वर्गत अंत ओझा मरीगले असत्य सहर से नाटक बहुत माइलेज होता बुधियाना जो माकड़ होता हाँ बहुत माइलेज होता से नाटक रे प्रथम सीन रु डिस्कसिंग थाए कौशिक आसुची अमेरिकार 12 सीन हो गला 11 सीन सरला मुझे कहली कौन बाहरी मु दिने दिन 11-12 बेले रिहर्सल सरला मुझे सार पाक पलि अंत सार पाक सार कौन बाहरी मेरे तू कौन जानचु किंतु नाटा डिस्कसिंग प्रति सीन रे चलता है मो से कथाटा मन पड़े सार कथा कहला आखि लुह पड़े आसुची 12 सीन रे बाहरी तो लास्ट पर्यंत से नाटक सब छोट छोट सीन होता है 20 सीन 22 सीन एमती होता है कैरेक्टर बाहर चाहिए मान नाटक एंट्री माने ताली इमिति से कैरेक्टर है जो से नाटक माइल खुंट हो गला तापरे पार्वती भी आहरी भल भल नाटक होता घुंगर कांदुची असत्य सहर पुराणा नाटक जेजे तुम मिछ कले मु अभिनय करी कला सिंदूर भी अभिनय करी
ନିଦ ମାଉସୀରେ ବି ଅଭିନୟ କରିଛି ସେଇଠୁ ଦର୍ଶକ ଜାଣିଲେ ନାଇଁ ଗୌର ଦାସ ଦେହର ଗୋଟେ କ'ଣ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି। ସାର୍ ଗୋଟେ କଥା ଆଜି ବି ମନେ ପଡ଼େ ଯେ ଅନନ୍ତ ଓଝା ଯେଉଁ ନାଟ୍ୟକାର ନାଟକ ଜଗତର ସେ ଜଣେ ସମ୍ରାଟ ନାଟ୍ୟକାର କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ସୃଷ୍ଟି ଅନେକଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିଛି କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଏ କଥା ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ଅଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଅନନ୍ତ ଓଝା ମେଡିକାଲରେ ଜୀବନ ମରଣ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ଥିଲା। ସେ ଏତେ ବଡ଼ ନାଟ୍ୟକାର ଏତେ ନାଟକ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି କ'ଣ ସାର୍ ନାଟ୍ୟକାର ମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି? ହଁ ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି ମାନେ କ'ଣ ମାଲିକମାନଙ୍କର ସେଟା ମାନେ ତାଙ୍କର ମାନେ ବିଚାର ମୁଁ ଜାଣିନି ସିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ହୁଏତ 8 ଦିନ 10 ଦିନରେ ଆସୁଛନ୍ତି ନାଟକ ଗୋଟେ ଲେଖିଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଏତିକି ଦେବା କଥା ଦେବା କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରାଇଟର ଡିରେକ୍ଟର ହେଉଛନ୍ତି ମେନ୍ ସେମାନେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପିଲାଟାକୁ ଯେମିତି ଜନ୍ମ ଦେଲେ ଯେମିତି ତାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ସେ ପିଲା ସେମିତି ଆଗକୁ ଗତି କରିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ହୁଏତ ମାଲିକଙ୍କ ଭିତରେ କି ତାଙ୍କ ରାଇଟର ଡିରେକ୍ଟର ଭିତରେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ବୁଝାମଣା ହୁଏତ ଚାହିଁଲେ ଆଉ ଅଧିକ ଦେଲେ ବି କ୍ଷତି ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ଧରାଯାଉ ନହେଲେ ଏମିତି ଗୋଟେ ରଖନ୍ତେ ନାଇଁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ନାଟକ ଯଦି ହିଟ୍ ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ 2 ଲକ୍ଷ ଦେଉଛୁ ଆପଣଙ୍କ ନାଟକ ହିଟ୍ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 5 ଲକ୍ଷ ଦିଆଯିବ। କାହିଁକି ଗୋଟେ ନାଟକକୁ ନେଇକି ଯଦି ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ସକ୍ସେସ୍ ହେଲା ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭଲ ପଇସା ଇନକମ୍ କଲା ଏଇଟା ହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭଲ। ଯେମିତି ବିଗତ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ହାକୃଷ୍ଟ ବୋଲି ଯାଉଯିବ ନାଟକ ତା ନାଟକ ବର୍ଷ ତମାମ 5 ବର୍ଷ ଧରି ରୋଜଗାର କରିବ ଗୋଟେ ବୋନସ୍ ଦିଆଯାଉ ଯେ ନାଇଁ ଏଟା ହିଟ୍ ହେଲା ରାଇଟର ଡିରେକ୍ଟରକୁ ଗୋଟେ ବୋନସ୍ ଦିଆଗଲା ଆଉ 2 ଲକ୍ଷ ଅଧିକା ଦିଆଗଲା ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଧାରା ଆକ୍ଚୁଆଲି ନାଟକଟେ ହିଟ୍ ହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷ ଅଭିନେତା ପଇସା ପାଇବେ ନିଶ୍ଚିତ ପାର୍ଟି ବି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଛୁଆ ବଞ୍ଚିବେ ମାନେ ସଂସାର ବଞ୍ଚିବ ବାପା ମା ହତାଦାର ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କୁ ସେକେଣ୍ଡ ବର୍ଷ ପାଇଁ ରାଇଟର ଡିରେକ୍ଟର ପଇସା ପାଆନ୍ତିନି ନା ଯୋଉ ନାଟକ ହିଟ୍ ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଯୋଉ 8 ଦିନର ପ୍ରାପ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଯାଏ କିନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ବର୍ଷ ବହୁତ ନାଟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଏଇଆ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବି କଥା ଉଠୁଛି ଯେ ଆମ ଛୁଆ ମଣିଷ ହେଇଯାଉଛି ବାପା ମା ଅଭାବରେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ କଥା ହଉଛି। ହଁ ସେଇଟା ମୁଁ କହୁଛି ତ ସେଇଟା ବି ମୁଁ ବି ମାନେ ପ୍ରଯୋଜକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ତାଙ୍କର ଦରମା ଯାହା ଦେବା କଥା କି ତାଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟ ଯେତିକି ଫିକ୍ସ କଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ବୋନସ୍ ରଖନ୍ତୁ ନାଇଁ ଏ ନାଟକ ଯଦି ହିଟ୍ ହେଲା ଆମେ ଆଉ 2 ଲକ୍ଷ ଲେଖାଏଁ ଅଧିକା ଦେବୁ ରାଇଟରକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଅଧିକା ଦେବୁ ଡିରେକ୍ଟରକୁ ଅଧିକା 2 ଲକ୍ଷ ଦେବୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ରଖିଲେ ତାଙ୍କ ମନୋବଳ ବି ଦୃଢ଼ ହେବ ଯେ ନାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ନାଟକଟେ ଲେଖିବୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି କିଛି ଉପକୃତ ହେବ। କାହିଁକିନା ମୋର ଜଣେ କଳାକାର ହିସାବରେ ଯେହେତୁ ସେ ବାପା ମା ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆମର ପ୍ରଯୋଜକମାନେ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଯେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଗୋଟେ ବୋନସ୍ ଆକାରରେ ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କିଛି ନୂଆ ନାଟକ ଭଲ ନାଟକ ତିଆରି ହେଇପାରିବ ସେମାନେ ବି ନାଟକକୁ ଯଥାଚିତ ସମୟ ଦେବେ ଯେ ଆମେ ଭଲ କଥା କରିବାର ଅଛି ଭଲ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ରହିବା ଦରକାର ଯେମିତି ଖରାପ ହେଲେ କିଏ ଗାଳି ଦଉଛି ଭଲ ହେଲେ ସାବାସିଟା କାନ୍ଦ ଥାପୁଡ଼ିଆରେ ଅନ୍ତତଃ ସୀମିତ ସାର୍ ଆପଣ ବହୁତ ବଢିଆ କଲେ ଏଇଥିରେ ସୀମିତ ନ ରହିଯାଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟ ଆକାରରେ କିଛି ମିଳିବା ଦରକାର ସେମାନେ ବଞ୍ଚିଲେ ତ ସଂସ୍ଥା ବଞ୍ଚିବ ଏଇଟା କଥା ଟିକେ ଅଲଗା କଥା ଏଇଆ ଅଲଗା ବାର୍ତ୍ତା ହିଁ ଯାଉ ଏଇ ଭାବନା ଆମର ରହିବ। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପାର୍ବତୀରେ କଥା ଅସତ୍ୟ ସହର ଏସବୁ ନାଟକ ଚାଲିଲା ତାପରେ ଆପଣ ଧଉଳିକୁ ଆସିବାର ଗୋଟେ କଥା ଅଛି କ'ଣ ସେ ଯାତ୍ରା ଥିଲା ପୁଣି ପାର୍ବତୀରୁ ଧଉଳିକି ଆସିଲା ପରେ? ପାର୍ବତୀକୁ ଧଉଳି ଯେଉଁ ଆସିଲି ରାଇଟର ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ନାଟକ ଥିଲା ଗଣେଶ ରାଉତଙ୍କର କଥା ରହିଗଲା କାଳ କାଳକୁ ତାକୁ ନିଖୁଣ ଭାବରେ ସଜେଇଥିଲେ ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଙ୍ଗ ମାଷ୍ଟର କିଶୋର ଖଣ୍ଡୁଆଳ ସାର୍ ସେ କଥା କାଳ କାଳକୁ ଅଛି ସେ ନାଟକ ସେମିତି ହେଇଥିଲା ସେ ନାଟକ ସେ ରହିଗଲା କଥା କାଳ କାଳକୁ ଧଉଳିରେ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ନାଟକ ତାପରେ ଧଉଳିରେ କେତେ ବର୍ଷ ବିତେଇଲେ ଆପଣ? ଧଉଳିରେ ରହିଲି ଫାଷ୍ଟ ଫେଜ୍ ଥିଲି 10 ବର୍ଷ ତାପରେ ମଝିରେ ଆଉ କ'ଣ ବୁଝାମଣା ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଲା ସ୍ୱର୍ଗତ ବିପିନ ବିହାର ଦେବ ତ ମରିଗଲେଣି ତାଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ବୁଝିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ମୁଁ ବର୍ଷେ ରହିକି ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ସେଠୁ ଆସିଲି ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ରେଡ଼୍ 2 ବର୍ଷ ରହିଲି ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ରେଡ଼୍ରୁ ଗଲି ପୁଣି ଶିବାନୀ 4 ବର୍ଷ ଥିଲି 4 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଆସିଲି ରଙ୍ଗମହଲ 2 ବର୍ଷ ରଙ୍ଗମହଲରୁ ପୁଣି ଧଉଳିକି ବ୍ୟାକ୍ କରିଥିଲି 3 ବର୍ଷ କରୋନା ହେଇଗଲା କରୋନା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ କଲେଣି ବାଘା ଯତୀନ ଗଣନାଟ୍ୟ ସିଏ ଜଣେ ଶିବ ବାବୁ ବୋଲି ସେ ଗୋଟେ ବାଘା ଯତୀନ ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା ସିଏ ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରେ ନେଇକି 6 ମାସ ଚଲେଇଲେ ସେ ବି ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା ନାଟକ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ବାଜିଥିଲା ବାବୁ ମୁଠେ ଭିକ ଦିଅ ଆଉ ଭଲ ବି ସେ ରୋଜଗାର କରିଥିଲା ପୁଣି ବର୍ଷେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କଲି ଧଉଳି ଆସିଲା ପରେ ସ୍ୱପ୍ନମହଲ ଆସିଲି ବର୍ଷେ ପୁଣି ସ୍ୱପ୍ନମହଲରୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଆସିଛି ଶିବାନୀ 2 ବର୍ଷ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଛି। ଆପଣ ପାର୍ଟି ବହୁତ ଚେଞ୍ଜ କରିନାହାନ୍ତି ନା
ए जो से ब्रांडेड पार्टी से रिटर्न करछि ए घर से घर 2-3 घर बापा दादा मौसा मौसी हाँ माने संपर्क रे बंधा थिया लोक माने अधिक जगह बुली पारंती 10 वर्ष से आपण कथा जहाँ अनुमान हैला जे आपण बहुत स्वाभिमानी तो पूरा स्वाभिमानी मु काको कहबिनी मते के कहबनी आपण काको कष्ट देबेनी कि आपण कष्ट दे सही करिवे कथा रे भूल हेले गौरदास सब मिल पर गौरदास मिलबेनी जहाँ भी हो किंतु सर से परे आपण से असत्य सहर हो किबा कथा रही गला काल काल को नाटक आज नाटक आसी पहुंची एई मन काशी वृंदावन आकृष्ण बोली जाउ जीव आपण सफल नाटक तो सर से दिन बहुत नाटक जाई सफल हां 3-3 नाटक भी जानथिबे मो ना रही ए गौरा काहे कांदुचु कह गौरदास कहार दोष केते कांदीपुरे गौरदास और केते नाटक मिछुआ राधा गप सरिला किणी नेला मन कला नागर किए काच पुणी किए कांचन बहुत सफल नाटक जहा भगवान आशीर्वाद दर्शक भल पाइबा आ दर्शक मन को भी किणी पारछि बहुत नाटक सर जो ये ना रे जो नाटक हुए से सर आपण कहि करंदी ना मालिक माने कोन कि मु आज पर्यंत माने कहिबा कथा नुह को सार माने कहि परिबे नहीं जे गौरदास हमको कहिछि नै आज्ञा मो ऊपर एटा करंतु मो ऊपर नाटक लिखंतु मो कैरेक्टर ऊपर एम्फासिस दियंतु मु आज जाए को सार को कहि मु सार बयसर सान हेले भी सार जिते बड़े आसती से मंच को डायरेक्शन करने मु भी नमस्कार करे जेहेतु गोटे अक्षर शिखिले भी सी आम गुरु तो मुझे कथा ही माने से माने बहुत सजेसन नियंती भाई यहाँ हम कि ना यहाँ एमती करवा सजेसन नियंती किंतु मु माने सी जहाँ हेले भी बयसर सान हेले भी सी आम गुरु आपको लगे बेले बेले धर संजय भोल ना गोटे नाटक है संजय को आसो संजय भोल सेठी कौन कि धर फोकस रहा नाटक सारा लोक कैसे चर्चा है अवशिष्ट जो कलाकार मैंने था मन में गोटे दुख भावना तैयारी करे कि किंतु मु 3 खंड नाटक जो होची नाटक अलग चरित्र पर भी एम्फासिस रही ना रे हो तो होची नाटक किंतु अलग चरित्र बहुत एम्फासिस रही मु को कलाकार ना नौ नहीं से भी से नाटक हिट होती से नाटक भी से हिट कर ना कर गोटे ना नाटक सब चरित्र ऊपर इंपोर्टेंस थाए सर ए जो ना नाटक करिया द्वारा टिकट सेल अधिक हुए दर्शक अधिक आदृति पाए ना को तार गोटे कौन गोटे तो कारण थिबो जोथि पे प्रयोजन संस्था निश्चित मु तो एटा कहया कथा नुह निज कथा निजे कहवा ठीक नुह मालिक मानकर भरोसा थाए जे गौरदास ऊपर नाटक कले ताकर फैन फॉलोइंग आसीबे लोक देखिबे आसीबे कथा सर जो नाटक आपण ना रही सी आपको आत्मसंतुष्टि देछि ना आ बाद अलग किछि नाटक चरित्र जोटा आपको बेसी भल लागे नहीं से नाटक माने आत्मसंतोष देछि किंतु ता अपेक्षा आहुरी भल भल नाटक भी मते बहुत आगु को नहीं जो नाटक कहली कथा रह गला काला काल गणेश राउत लेखा आ किशोर खंडवाल निर्देशना से नाटक मते माइल खुंट मते आज गौरदास बोली परिचित करे से नाटक तापर आ गोटे नाटक जोटा प्रदीप बेहरा लेखा अंपरंगर इंजीनियर आशुतोष महापात्र लेखा ए गौरा कहीं कांदुछु सेठू लोक जानले जे ना गौरदास होची ए गौरा तेणु नाटक खाली जे ना रही बोली कि मु परिचित होची ता नु अलग नाटक आग नाटक अलग नाटक परिचित है पर सीना लोकंर मोर प्रयोजक भरोसा आसला कि राइटर भरोसा आसला मो ना लिखिले नाटक लिखिले कि आगु मु परिचित होची बहुत नाटक घरे पिला पिली दुईटी पुओ जोड़े पुओ जड़े झी आउ नाती 3टी हेले एमती केबे हेइनी जे तो आपण हीरो होचंदी नाटक रे दर्शक आगरे जो माने टिके टोका टोकाले बसंती भाई भाई आ लव सीन करियो खुशी रे कहती आ केमिति कोन इमती ता भीतर कहि दोथि भाई कोन बुढ़ा हबनी मो कहली तमे चाहूचो जतबे चलची नाटक सइले मु कहि देगी आसे समान को तमे चाहूचो बोली मु चलची आउ एबे भी तो आसिलानी जो वर्ष 2 वर्ष ला एने की बड़ भाई टाइप रो सब कैरेक्टर आसिलानी एमती के भाई जो नाती माने जाइथे नाटक देखिया पई घरे आपण त छुटे गला जे तबे कोन एमती रेकॉर्ड डांस करछ आई घरे मन नाती एते बड़ हेई नहीं 2 वर्ष 2.5 वर्ष हेई जे एते कथा कहि सिकिनी तो पछारी जे बूढ़ी मा तो जेजे मा तो घरे अछि तमे सेठी कोन हीरोइन के धर के जान नाती मो नाती ना कान्हा अच्छा सब भगवान का नाम अनुसार संदा हेछि जो यात्रा रे समय समय रे एते कथा आसु नथिला जहा घटुथिला ता यात्रा पार्टी मध्य सीमित थिला कथा तो सबुटी घटना घटे आजिका दिन में जो सोशल मीडिया आसिया फरे ए जो अनेक गुड़े चर्चा उठुची अनेक गुड़े
कुटुर मुटुर चर्चा गुमर उठुची आपको लगुच ये यात्रा पई शुभंकर होची ना ना मु भावुची एटा शुभंकर नुह मो कहवा कथा आम समस्ते घर करिचे घर भितरे बापा माँ बाप पुओ स्वामी स्त्री एमती झगड़ा रही तेणु एटा भी यात्रा दुनिया भी आमर गोटे घर परिवार वर्ष तमाम तो रहिले ता भितरे कहार छोट मोट कथा नहीं कि जदि ठुकुर मुखुर है ताकू जदि सबू कथार आम बाहर प्रकाश करूँ घर इज्जत जीवन तेणु मु भावुँ एटा शुभंकर नुह घर कथा आम घर भितर आलोचना कर समाधान करहब से निश्चित भाव में भल बनता आम जितेथर मंचर देखीचु सबुथरक आप गोटे भारी दुख वाला चरित्र आप बहुत थाए गौरदास अंटारे गामुछा बांधिला माने सेटा मालिक यात्रा मालिक ताकत है गौरदास अंटारे कान गामुछा अच्छी माने से नाटकटा लोक भारी पसंद गाउलिया चरित्र आप लोक भारी भल पाते सत्य नहीं गाउलिया चरित्र मु गोटे नाटक भी जानी रंगमहल करी से स्वर्गत अंतोझांग लेखा खराब झीर गप से तो गामुछा नाला कोट पैंट थिला चरित्र अनुजाई नाटक हाँ किंतु खाली गामुछा पकेदेले जे हबो ता माने देसी अंदाज रे लोक आपन देखिए भल देसी अंदाज तो देखि चंदी किंतु मो सेमति आहुरी 3-4 खन नाटक करछि से बहुत सुपर हिट हिच नाटक कहानी को नहीं कि चरित्र को नहीं कि हिट जे आपन जेतु मैक्सिमम दुख वाला सीन थाए प्राय तो दुख हां आपन मो लाइफ रे से 4-5 खंड नेगेटिव कैरेक्टर करिछि हां न आपन मुहर आखिर लुहटा मंचरे सोहा पाए आपन कांदिले लोक कांदी पकांती लोक कहिसंती नेगेटिव जो चरित्र थी नाटक रे देखी गल ना आम आसलु गौरव भाई कांदिया तुम कौन एमती कल लोक गौरदास पोस्टर देखला माने दर्शक माने जानते गौरदास अच्छे ना कांदबू आज राति ये कंदे देवे फाइनाल आपण को जेहेतु गोटे एत पॉजिटिविटी आपण भीतर अच्छी मुहरा गोटे हस हस मुह आपको कष्ट हेल्ले दर्शक कष्ट हमारा स्वाभाविक वास्तव जीवन में आप सतरे दुखी ना सुखी सुखी तो निश्चित दुख कौन अच्छी दुख थाए बहुत किछि जो कथाटा कहली स्वाभिमान मु धर जोटा चाहूथी मो पुओ चाहब ना मु जोटा चाहूथी मो स्त्री चाहब ना मु जोटा चाहूथी मो बहु चाहब ना सेटा निश्चित भाव में मन टिके दुख थाए आसे सेटा घर करी ताको एडजस्ट करबा पड़े कहि न होतवा दुख बास बास मन भितर अंतर्निहित दुख तथापि आपण यात्रा को आसिला परे आज घर दायित्व कहा कांधरे न्यस्त जे घर संभाळिबा सब मिसेस सब हैंडल करंती गौरी तो से सब करछे मु न रहिले भी किछि नै सब एडजस्ट कर गोटे कलाकार को तार मनीष पणिया आ 50 लोक साथी करे घर गारू पुत्रा माने पळे आसिले ए सब हे गला मो कथा पचारे उद्देश्य थिला मु आगु अनेक कलाकार को ए कथा पचारी जी जे जने यात्रा कलाकार यात्रा इंडस्ट्री रे विवाह करवाटा भलो ना यात्रा इंडस्ट्री बाद दे बाहर विवाह कले भलो सेटा कहार मानसिकता को मु तो कहि परिबिनी केमती आपण अरेंज मैरिज ना लव मैरिज थिला नै लव मैरिज थिला लव एंड अरेंज मु टिके लव स्टोरी सुनिया चाहिबिनी एक्चुअली मो भाई को साली छी ताना गौरी मना गौरी जो थिला आउ मझिया भाई रो प्राय 10 इयर्स मैरिज पर पिला हो नथला तेणु समस्ते गोटे मन थटारे थटारे लगेले जो आम ताले गौर को गौरी को बाहा करे नेबा ए जो कथाटा हमर भलो पाइबाटा को आगे नै गला आपण क्षेत्र असुविधाटा हेई नाही किंतु अन्य कलाकार माने कहि जनि जे यात्रा पार्टी रे अभिनय कला परे बाहर झियो मिलवा कष्ट यात्रा आगुरु गोटे समय था आपण जो समय माने आरंभ आरंभ कैरियर से समय भारी कान कुआ कथा था पैसा थिला कम टिके पैसा कम थिला सेते बेले यात्रा को एते भलो पाउ नथिले माने यात्रा को भलो पाउथिले किंतु ए जो बागर फागर रे से यात्रा रे अछि को राति साडे बुलुची माने एक्चुअली कथा भी माने मु कहूची माने जे भी यात्रा रे कपुल हेचंदी किछि खराब न काहे कि गोटे दोस्त मु कहूची ना जेहेतु स्वामी स्त्री माने किछि नहले पाखापाखि रहिबाटा उचित तेणु आमे जो डेडिकेशन माने त्याग करिछु मो कथा कहूची धर मो स्त्री घर रहिले मो यात्रा रहिली आमठु बेसी त्याग करछन से माने काने सब स्त्री चाहती मो स्वामी किछि नहले जोउठी चाकरी करू कि दुकान टे करू संध्या बेल को आम घर को फेरी आइले आमे टिके हस खुशी कथा वार्ता हमर संसारिक कथा हबा किंतु सेटा आमठी हेई पारु नाही जो माने
घरे मैरेज करछंती तेणु काहापाई कोटा भल खराब ताकू तो का पर्सनल लाइफ कथा कही हबनी मो मो मतरे भी जोटा आपण पछले दीटा जाक भल किछि खराब न जे भी या भीतर लाइफ करछंती भल जे घर रहिछंती भल किछि असुविधा एबे जो चर्चा आसी यात्रा रे अभिनेता अभिनेत्री को पारिश्रमिक बहुत मात्रा अधिक हलानी बहुत बढ़ी गलानी आपन को केबे लागिला आपन तो आरंभ से समय तो सेतिकी प्राप्य नथिला सेते मात्रा रे आपण माने बहुत परिश्रम कठिनतार दिग देई गति करी आछंती समस्त आजिकार गौरदास देखुछंती आज गौरदास दरमा को देखुछंती से दिन कष्टटा की अनुभव करूना कलाकार कष्टटा की अनुभव करूना जे जो से समय कथा कहीं कहि नथिले वर्षकर पारिश्रमिक थिला सेते बेले 25,000 से समय कहीं एक कथा चर्चा करू नथिले जे काहे कम पारिश्रमिक मिलुची आज पारिश्रमिक अधिक नुहे समयर मात्रा दे समस्त उन्नतिकरण चली घटना आपन केबे लागिला जे यात्रा मु जो पारिश्रमिकटा पाउची मु वृत्तिगत जीवन में इटा संतुष्ट को मसिया को समय को मु जतबे जो वर्ष धौली आसिली पार्वती छाड़ी धौली आसिली से बेटू आस्ते आस्ते दरमा सब ग्रो कला समस्तंकर बढ़ी 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 चलला यात्रार डिमांड भी बढ़ी चलला यात्रा को भी लोकंकर पसंद आसिला आउ तापरे जतबे धौली छाड़ी की आसिली ईस्टर्न रेट सेतबे आउ किछि बढ़िला आउ ए तापर आज पर्यंत चलछि तो आपण को अभिनय जीवन भितर आपण को लगे जे मो कर्म अनुसार मु प्रकृत पारिश्रमिक प्रकृत मूल्य यही अनुष्ठान पाई आज पर्यंत सब बेले मु पैसा कथा को माने बेसी भावेनी कोन मु जानछि कर्म करि चलले निश्चित फल मिलिबो आ से कर्मटा करि चलछि बोली कि मते फल मिलि चलछि मु केबे भी फील करि नै पैसार अभावटा मु यात्रा को जेबेठु आसलिनी आज पर्यंत घर द्वार पिला छुआ को हाईली एजुकेटेड करी तीनटा पिला को पाठ पढ़े घर द्वार करी ता भितरे भी कहतनी सब माने बहुत किसी काम भी मु करछि बहुत लोगों को भी हेल्प करछि यात्रा आपण आज पर्यंत जेते को आर्टिस्ट के सहित एक्टिंग कलेनी सह अभिनेता अभिनेत्री सहित आपण को लागे जे यात्रा रे कोन कि बहुत कपल्स जोड़ी थांती आपण सहित जोड़ीदार को जोड़ीटा आपण लागे जे कॉम्बिनेशनटा बहुत भलो कहले असुविधा नहीं असुविधा कि नहीं असुविधा कहले असुविधा कहीं कि असुविधा हेछि बोली मु कहूछि कोन असुविधा हेछि असुविधा कोन टी साम्य करे समस्त मो पई भलो मो कथाटा बुझि पारछन ना मो संगे बहुत हीरोइन करी गलेनी हीरोइन समस्त भी क्रेज पाइछंती आपण अंजना ठु आरंभ करी बर्तन कावेरी पर्यंत पूर्णिमा टिकिना नमिता हमर ये जो भारती एमती बहुत गलेनी समस्त मो सहित कंफर्ट फील करंती कि माने आपको लगी दर्शक तरफ नहीं दर्शक तो कहते जहाँ सांगरे गले सी कहे ना ये हिट हिरोइन को छाड़ देकी जदि सह अभिनेता अभिनेत्री को देखा जे आपण सहित कंफर्टेबली आपको लगे जे आंकर मोर अभिनय जतिपातटा भल मंच उपर मो सहित ये थिले आमे भारी कंफर्टेबल आ सेटा भारी घमा घोटा हबो राम रावण शिव तो सेमिति माने खलनायक धर गले बहुत भी नीरज स्वाई संजय बल महेंद्र दास आउरी जो यंग ज्ञान ठू आरंभ कर बहुत पिला भी आमर से जो सत्य फत्य एबे टाया ये समस्त करुचंती दैतारी पंडा को आपन हम तो सांग के देखिनु ना करिनु केवल से शूटिंग जो जतले कोरोना समय दि चारि खंड नाटक आमे शूटिंग रे करिछु जा के माने आपन पड़ी नाही केबे अफसोस आहरी मोर केते जन आर्टिस्ट संगे पार्ट पड़ी नाही जो माने कि भलो आर्टिस्ट हमर डॉली भुया एवं मंदाकिनी अपा आ दैतारी नना आमती सब जो माने भलो भलो कलाकार केते जन मो लाइफ रही गले 4-5 जन को माने आपन इच्छा अछि जे ना यंग पिला मानक भितरे भी जे आपन बयस सानो समाज माने अछंदी जे नहीं आ सब प्राय करि गलेनी किंतु ए माने जो माने सीनियर से माने भलो आर्टिस्ट जो माने यात्रा जगत रे भलो ना अछि से माने रही गले से भी अफसोस गुटे समान सहित होइतिला आउ टिके भलो लागि थांता आज आपण 2025 रे यात्रा जो छिडा आइछंती कोठी की देखुछन यात्रा को आपण असंता काली रा नहीं यात्रा संस्था भलो अछि यात्रा बंद हबा नहीं यात्रा को लोक पसंद अछि किंतु जो कथा टिके आगुर कहलु सब बेले आलो सखी अपना महत्व आपे रखी आम भितर कौन है भल मंद आम भितर बुझामणा न हो सोशल मीडिया को जीवाटा मु भावुची ठीक नुह तो आग आम भितर चेष्टा करबा किमती ताकू बुझामणा करी समाधान करवाटा भल होता
ଆଉ ଯାତ୍ରା ନାଟକ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଗୋଟେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିବ କାଲିକି ରାଇଟର ଡିରେକ୍ଟର ନୂଆ ଆସିବେ ସିଏ କ'ଣ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ କରିବେ ଚାଲିଛି ଯାତ୍ରା ଚାଲିବ ଯାତ୍ରାର ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ ହୁଏତ କେତେବେଳେ ଲୋକ ଟିକେ କମିଯିବେ କେତେବେଳେ ଟିକେ ବଢ଼ିଯିବେ ନାଟକ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେଉଁଟା ସେଠିକି ମାଡ଼ ହେବ ଇଏଟା ଚାଲିଛି ଚାଲିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ବିଶେଷ କରି କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଗୋଟେ ପରିବାର ହେଇକି ରହୁଛେ ବର୍ଷ ଯାକ ଆମେ ରହୁଛେ ବର୍ଷ ପରେ ହୁଏତ କିଏ କେଉଁଠି ଚେଞ୍ଜ କରୁଛି ସେ ବର୍ଷକ ଭିତରେ ଆମ ଭିତରେ ବୁଝାମଣାଟା ରହିବା ଦରକାର ଦେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଯାତ୍ରା ଭଲ ହେବ ଆମେ ଯଦି ବୁଝାମଣା ଠିକ୍ ନ ରହିବ ଏଠି ମନ ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଗୋଟେ ଥିବ ପେଣ୍ଡେଲକୁ ଗଲେ ଯେଉଁ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ହେବା କଥା ନିଶ୍ଚିତ କମି ହେବ ତା ଭିତରେ ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ବୁଝାମଣା ହେଇ ଯେହେତୁ ଆମ କର୍ମଟାକୁ ଆମେ ବାଛି ନେଇଛୁ ଯାତ୍ରାକୁ ଯାତ୍ରା କରିବୁ ଏଠୁ ନେଇ ଆମେ ପଇସା ଇନକମ୍ କରି ଆମେ ଘର କରୁ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ୁ ଜମି କିଣୁ ଯାହା ବି କରୁ ଆମେ ଏଠୁ କରୁଛୁ ତେଣୁ ଏ ସଂସ୍ଥାଟାକୁ ଆଉ ସମ୍ମାନ ଦେବୁ ଦରକାର ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗେ ଯେ ନାଟକ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ନାଟକ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅଗାଢ଼ ଇଏ କେଉଁ ପଟେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ଅଛି ନାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ସବୁଆଡ଼େ ଯାତ୍ରା ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ କରି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ଆମ ବିଶେଷ କରି ବାଲେଶ୍ୱର ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱର ପିଲା ବୋଲି କହୁନି ସବୁ କଳାକାର ବି କହିବେ ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ଏପଟେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାଇଟ୍ ଏଇ ଦୁଇଟା ମାନେ କଳାକାରକୁ ବହୁତ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ଦିଅନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଉ ସବୁଆଡ଼େ ଭଲ ଯାତ୍ରା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭଲ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଭଲ କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଟିକେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆମର ଗଞ୍ଜାମ ସାଇଟ୍ରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାଇଟ୍ରେ ମାନେ 12 ମାସରେ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ଡ୍ରାମା ପ୍ରାୟ ଡ୍ରାମା ହେଉଛି ସେମାନେ ମୋତେ ମାନେ ଫୋନ୍ କରି ଭାଇ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ନାଟକଟା ହେଉଛି ଟିକେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ବହୁତ ସେପଟେ ଯାତ୍ରା ବୋଲି ଯାଉଛି ତ ବହୁତ ହେଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଘର ଘରେ କରୁଛନ୍ତି ସେ ନାଟକ ସାର୍ ସବୁ କଳାକାରଙ୍କର ଜୁନିୟର ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜୁନିୟର ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା ଜୁନିୟର ଆପଣଙ୍କ ଜୁନିୟର ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଭେଟ ହେଇନାହାନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଡାଇଲଗ ଭେଟ ହେଲେଣି ବହୁତ ଭେଟ ହେଲେଣି କେମିତି ଲାଗେ ସେତେବେଳେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଯାହା ହଉ ମୁଁ ମରିଗଲା ପରେ ନାଇଁ ସେମିତି କହିବା ନାଇଁ ମରିବା ତ ନିଶ୍ଚିତ ସତ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅନ୍ତତଃ ପାଖେ ହେଲା ଯେବେ ହେଲେ ବି ତ ମରିଗଲା ପରେ କିଛି ଯଦି ସେଇ ଟାଇପ୍ରେ କରିବେ ଲୋକ ବି ଗୌରବ ଦାସ ଭଳିଆ କରୁଛି ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଖୁସି କିଛି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୌରବ ଦାସଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିବା ମନେ ପଡ଼ିବେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଡାଇଲଗ କହିଲେ ସାର୍ ଗୋଟେ ସେମିତି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଛୁଆଁ ଡାଇଲଗଟେ ଭାରି ଗୋଟେ ହାର୍ଟ ଟଚିଂ କଥା ଡାଇଲଗ ତ ବହୁତ ମୋ ଜୀବନରେ ଯାଇଛି ଗୋଟେ ନାଟକ ବହୁତ ଦିନ ତଳ ନାଟକ ସେଇ କଥା ରହିଲା କାଳକାଳକୁ ନାଟକରେ ଗୋଟେ ସଂଳାପ ଥିଲା ଜଜ୍ ସାହେବ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆରେ ଅଜୁ ତୋ ପ୍ରତି ହେଇଥିବା ଅନ୍ୟାୟ ତୁ ପ୍ରତିବାଦ କରୁନୁ କାହିଁକି ବାବୁ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଘାସ ଗଛକୁ ଦେଖିଲେ ଗୋରୁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଖାଇଯାଉଛି ସେ କ'ଣ ଗୋରୁକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛି ନା ବରଂ ନବ ପଲ୍ଲବରେ ପଲ୍ଲବିତ ହେଇ ଗୋରୁକୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି ଆରେ ମତେ ଖାଇ ତୁ ମୋ ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ କର ଗୋଟେ ଫଳନ୍ତି ଗଛକୁ ଦେଖିଲେ ବାବୁ ତାକୁ ଯେତେ ଟେକା ଫୋପାଡ଼ିବ ସେ ତାକୁ ସେତେ ଫଳ ଉପହାର ଦେବ ଏଇ ଧରିତ୍ରୀ ମାକୁ ଦେଖିଲେ ବାବୁ କୃଷକ ତାକୁ କର୍ଷଣ କରି କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ କରିଦେଉଛି ହେଲେ ଧରିତ୍ରୀ ମା କ'ଣ କେବେ କୃଷକକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି ନା ବରଂ ବିପୁଳ ଶସ୍ୟ ସମ୍ଭାର କୃଷକକୁ ଉପହାର ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆଇଟମ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସର ମାନଙ୍କୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ଦିଆଯିବା ମେଲୋଡିରେ ଏଇ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିବା କିମ୍ବା କିଛି ଡାଇଲଗ୍ସରେ ବି ଘଟଣା ଭୁଲ ଅଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି କଥା ଗୁଡ଼ାକୁ ଟିକେ ପଶେ ନାହିଁ ତଥାପି ମୁଁ କହୁଛି ସମସ୍ତେ ଏଠି ଆସିଛନ୍ତି ପେଟ ପାଇଁ ନାଟ କରିବା ପାଇଁ କିଏ କୋଉ ପ୍ରକାର ନାଟ କରୁଛି ଦେଖୁଛି କିଏ ଦର୍ଶକ ୟା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ନାଇଁ ମତେ ଆଗେ କୁହନ୍ତୁ ଆମେ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେବନି ଆଗ ଦେଖିବା ବାଲାକୁ ଦୋଷ ଦେବୁ ତାଙ୍କ ରୁଚିଟାକୁ ଆମେ ସେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପସନ୍ଦଟାକୁ ଆମେ କାହିଁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବୁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆମେ କାହିଁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷମତା ଦର୍ଶକଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି ସବୁ ତାଙ୍କରି ସେମାନେ ସେତିକି ମାତ୍ରାରେ ବିରୋଧ କରିବେ ବିରୋଧ କଥା ମୁଁ କହୁନାହିଁ ମୁଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି କଥା କହୁନାହିଁ କିଛି ମୋର କହିବା କଥା ଯେହେତୁ ଆମେ ଅଭିନୟ କରୁଛୁ କିଏ କୋଉ ପ୍ରକାର ଅଭିନୟ କରୁଛି କମେଡିଆନ ଏ ଦୁନିଆଟା ହେଉଛି ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଏ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଭିନୟ କରୁଛୁ ବାପ ପୁଅଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜନେତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି କାହା ଅଭିନୟ କେମିତି ହେଉଛି ଏ ଅଭିନୟକୁ କିଏ ଦେଖୁଛି ଦର୍ଶକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ହେଲେ ସବୁଠୁ ମୂଳ ଭଗବାନ ସେ କାହାକୁ କୋଉ ରୂପରେ ଦେଖିବେ କାହାକୁ ବର୍ଜନ କରିବେ କାହାକୁ ଆଦର କରିବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ
ଆଉ କିଛି ପଚାରନ୍ତୁନି ସେ ବାବଦରେ। ଯାହା ଦର୍ଶକ ମାନେ ଦେଖିବେ, ଯାହା ଦର୍ଶକ ମାନେ ଭଲ ପାଇବେ, ଦେଖାଇଲା ବେଳର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା ସେୟା। ବାସ୍ ଏ ମନୋରଞ୍ଜନର ସଂସ୍ଥା, ମନୋରଞ୍ଜନ 5 ଆଙ୍ଗୁଳି ସମାନ ନୁହଁ। ହଁ, ଏଠି ଟିକେଟ କରିକି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଟିକେଟର ମାତ୍ରା ବଢୁଛି ବୋଲି ଯାହା ଆଦୃତି ହଉଛି ସେଇଟା ବାସ୍ 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 ପ୍ରଯୋଜନା କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଯାତ୍ରାର ବିଭିନ୍ନ ରୂପରଙ୍ଗକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ଗତି କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗେ ଆଜି 2025 ମସିହାରେ ଯାତ୍ରାର ଏମିତି କୋଉ ବିଭାଗ ଅଛି, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ହଉ, ସାଉଣ୍ଡ ହଉ, ଲାଇଟ୍ ହଉ, ଟେଣ୍ଟ ହଉ, ଯାହାବି କୋଉ ବିଭାଗର ପିଲାମାନେ କୋଉ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଆଜି ବି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ମାତ୍ରାରେ ପାଇପାରି ନାହାନ୍ତି, କି ଯେତିକି ତାଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟ ମିଳୁଛି ସେତିକି ଆଜିକା ସମୟରେ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ। ତାଙ୍କ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ ସମସ୍ତେ ମନୋଯୋଗ ଦେଲେ ହୁଏତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ମୁଁ କ'ଣ କରେ ନ କରେ, ମୁଁ ଏଠି କହିବାଟା ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ମାଲିକମାନେ କହିବେ ଏବଂ ସେ ଲେବର ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ଆମର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଟେଣ୍ଟ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କହିବେ ଗୌରବ ଭାଇ କେମିତିକା। ମୁଁ କହିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଦିଏ। ଆଗ ମାଲିକମାନଙ୍କୁ କୁହେ ନାହିଁ, ଆଗ ସେମାନେ ଆମ ପାଇଁକି 5ଟା ତରକାରୀ ମେସ୍ର ହବ ନା, ସିଏ ଆଗେ ଖୁଣ୍ଟ ପୋତିଲେ ଆମେ ଯାଇ ନାଚିବୁ, ସିଏ ପଟା ପକେଇଲେ ଆମେ ଯାଇକି ତାପରେ ନାଚିବୁ, ସିଏ ପାଲ ପକେଇଲେ ଆମେ ନାଚିବୁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆଗେ ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଦିଆଯାଉ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମଣିଷରେ ଭାଇ, କାହା କର୍ମ ନେଇକି କିଏ କେମିତି କରୁଛି। ସବୁବେଳେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆଜି ଯାତ୍ରା, ଯେଉଁମାନେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ମଞ୍ଚ, ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ରକ୍ରୁ ଜିନିଷ ଅନଲୋଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ରକ୍ ଚଲେଇ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଗ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଦେବା ଦରକାର। ଯଦି ଗୌରବ ଦାସ ହିରୋ ହେଇନଥାନ୍ତେ, ଯଦି ଯାତ୍ରା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେଇନଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଗୌରବ ଦାସଙ୍କୁ ଆଉ କେଉଁଠି ଦେଖିଥାନ୍ତେ? ନାଇଁ, ତା ଭିତରେ ବି ତ ମୁଁ 2ଟା ଟେଲିଫିଲ୍ମରେ ପାର୍ଟ କରିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ସିରିଏଲ ବି ମଝିରେ ଯାଇ ଯେଉଁ ଆମର ଇଏରେ ଗୋଟେ ସିରିଏଲ 3 ମାସ କରୋନା ସମୟରେ ବି କରିଛି, ଭଜନ ବି ଗୁଡ଼ାଏ କଲିଣି। ଆଉ ଏଇ ତ ଚାଲିଛି ଦୁନିଆ। ଆଉ ମୋର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ହୁଏତ ଯାତ୍ରା ରିଟର୍ନ ନେଲା ପରେ ମୁଁ ରାଜନେତା ହେବିନି, ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ସେବା ଚଲେଇଛି, ମୋର ଯେଉଁ କଳାକାର ସଂଘ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଛ ଲଗାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲୋକଙ୍କ ସେବା, କିଏ କେଉଁଠି ପଡ଼ିଗଲା, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, କଳାକାର, ଆମ ସେପଟେ ଯେଉଁ 40ଟା ଛୋଟ ପାର୍ଟି ଅଛି, ତା ଭିତରେ ସବୁ ବୁଝାମଣା ଚାଲିଛି, ଏସବୁ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଯାତ୍ରା ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଲା ପରେ ମୋର ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି, ମୋର ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା, ସେଇ ସଂସ୍ଥା କରି ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରି। ବହୁତ ଭଲ କଥା, ଭଲ କଥା। ତଥାପି ଯାତ୍ରାରେ ଆପଣ ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ, ଏତିକି ବର୍ଷ ମୁଁ ଆଉ ପାଖାପାଖି ମତେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରିଛି ନିୟମ କ'ଣ, 60, 60ରେ ନିଶ୍ଚିତ ରିଟର୍ନ ନେବି। ଆଉ ସେଦିନ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବିନି। ଆଉ ପରେ ବହୁତ ଡାକୁଛନ୍ତି ସିରିଏଲ ଫିଲ୍ମ, ତା ଭିତରେ ମଝିରେ ଯାତ୍ରାରେ ବାନ୍ଧି ରହିଲା ବେଳକୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ଅଛି। ବାହାର ଦୁନିଆ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନୁ, ବାହାରେ କିଛି କାମ କରିପାରୁନୁ। ଯେଉଁ ଭଗବାନ ପଠେଇଛି ସଂସାରକୁ, ସଂସାର କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଯଦି ଆମେ କାମ କରିବୁ, ଏଇ ଯାହା ଅଭିନୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଆମେ ସଚେତନ କରୁଛୁ, କି କାହାକୁ କନ୍ଦଉଛୁ, ତା ନହେଲେ କିଛି ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସୋସିଆଲି ଆକ୍ଟିଭ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ମତଲବ ଆଜି ଏଠି, କାଲି ସେଠି, କାଲି ଏଠି, କାଲି ସେଠି, ବର୍ଷ ଯାକ। ଗୌରବ, ଏଇ ଯୋଉ ତମାମ ବର୍ଷ ସାରା ଏପଟ ସେପଟ ହେଇ ବୁଲିବା, ତା ଭିତରେ ନିଜ ଦେହକୁ, ଶରୀରକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବା, କେମିତି ସେ ଧାରାଟା କେମିତି କ'ଣ ତାର? ବହୁତ କଷ୍ଟ ଭାଇ, ଖାଲି ଦେହ କଥା ନୁହଁ। ନାଟକ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଇଛି, କେତେ କାନ୍ଦିବୁ ରେ ଗୌରବ ଦାସ। ବାପା ଚାଲିଗଲେ କ'ଣ କରିବ? ତା ଭିତରେ ବାପା ମରିଛନ୍ତି, ମା ମରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କଷ୍ଟ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଥିଲା ପାର୍ଟି, ସୁଧବାକୁ ମୁଁ ଯାଇପାରିନି ମୋ ମା ବେଳକୁ, ପୁରୀରେ ଯାଇ ସୁଧା ନଣ୍ଡା ହେଇଛି। ସେ ସବୁ ଦୁଃଖ କଥା କାହିଁକି ପଚାରୁଛନ୍ତି? ଯାତ୍ରା ଜୀବନ ହେଇଆ, ବହୁତ କଷ୍ଟ। ବାପା ମଲେ ସେମିତି, ବହୁତ କଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ, ଝିଅ ବାହାଘର, ପୁଅ ବାହାଘର ବେଳକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଲେଖାଏଁ ଛୁଟି ପାଇକି ଯାଇକି କରିଥିଲି। ଆଉ ଏମିତି ଜୀବନ ଆମର। ଏମିତି କିଛି ସମୟ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିନି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଛି, ଲାଗିଛି ଯେ ନାଇଁ, ଯାତ୍ରା କରିବାଟା ମୋ ଜୀବନରେ, ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିକି ଆସିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ? ନାଇଁ, ମୁଁ ତ ପଳେଇ ଆସିଛି, ପେଶା କରିଛି, ଲୋକଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଚାଲିଛି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ୟା ଭିତରକୁ ପୁରେଇବା ପାଇଁ କି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୁହେ, ଗାନ୍ଧୀ ଗୋପବନ୍ଧୁ କ'ଣ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ନା ଫିଲ୍ମ କରୁଥିଲେ? ପାଠ ପଢ଼, ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ କର, ତା ଭିତରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଅ, ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା କର। ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ କି ଇଚ୍ଛା କରିନାହାନ୍ତି ଯେ ବାପା ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି? ହଁ, ସାନ ପୁଅ ମଝିରେ ଧରିଥିଲା, ସେ ମୋଠୁ ଆହୁରି ହେଣ୍ଡସମ୍, ଏଇଠି ପଢୁଛି ଏବେ କିଟ୍ରେ, ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ପଢୁଛି। ଗତ ବର୍ଷ କହିଲା, ହଁ ମୁଁ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବିନି, ମୁଁ ଯାତ୍ରା ନେଇ ତୁ ସେ କଷ୍ଟ ବାପା କରିପାରିବୁନି। ଯାତ୍ରା କରିପାରିବୁ ଠିକ୍, କଳାକାର ପୁଅ କଳାକାର ହେଇପାରିବନି କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ କରୁଛୁ ତମେ ପାରିବନି ସେ କଷ୍ଟ କରି। ତେଣୁ ତମେ ପାଠ ପଢ଼, ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଅ, ଲୋକ ସେବା କର, କିଛି ମାନେ ମାନବ ସେବା, ମାଧବ ସେବା, ତା ଫଳରେ ଆମେ କିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇପାରିବୁ। ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ କରି ଜୀବନଟା ଚାଲିଗଲା ବାହାରେ, ଛୁଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରିଲୁନି ଆମେ।
ତେଣୁ ତମେ ସେଇଥିରେ ଥାଅ ବାବା, ଏତେ କଷ୍ଟ ସହିପାରିବ ନା ଆପଣ ଏତେ ନା ପରିଚୟ ସବୁ କିଛି ଜୀବନର ଏଇଠୁ କମେଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେନି ଯେ ଏଠିକି ଆସନ୍ତୁ। ପରିଚୟ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ଜୀବନରେ ସେ କଷ୍ଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଚାହେଁନି ଯେ ନାଇଁ ତମେ ଏ କଷ୍ଟ କର ବୋଲି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇ। କିନ୍ତୁ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେମିତି ଆପଣ ଆରମ୍ଭରୁ କହି ଆସିଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଡମଙ୍କ ବିନା ଆପଣ ଅଧୁରା, ଗୌରୀଙ୍କ ବିନା ଗୌର ଅଧୁରା। ତ ଏ ମାହୋଲ ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚାହିଁବୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ କଥା ହେବା ପାଇଁ, ସେ ମାହୋଲକୁ ତାଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଫନି ଚିଟଚାଟ କରିବା ପାଇଁ। ଠିକ ଅଛି। ହ୍ୟାଲୋ ମ୍ୟାଡମ, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ଆପଣ ତାର ଉତ୍ତର ରଖିବେ। ଯାହା ଆମ ଭିତରେ କଥା ହବ ଯେତେବେଳେ ଏପିସୋଡ ଟେଲିଭିଜନରେ ଆସିବ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସାର୍ କେତେ ସତ କେତେ ମିଛ କହିଛନ୍ତି। ମିଛ ତ କହିବେନି ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଅଛି। ଆରମ୍ଭ କରିବି, ତାହେଲେ ଲାଇନରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ପଚାରିଲେ କହିବେ। ଆଜ୍ଞା। ମ୍ୟାଡମଙ୍କ ହାତ ତିଆରି କୋଉ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଯୋଉଟା ଆପଣ ଖାଇବାକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ସେ ତ ସବୁ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରସାଦରେ ଯେତିକି ତରକାରୀ ରାନ୍ଧନ୍ତି ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତା ଭିତରେ ସବୁଠୁ ଆପଣଙ୍କ ଫେଭରାଇଟ ଟା କୋଉଟା? ଏ ଡାଲମାଟେ ଭାରି ଭଲ କରନ୍ତି। ମ୍ୟାଡମ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ମତେ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ଏମିତି ଗୋଟେ କୋଉ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ସାର୍ ପୁରା ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଯେ ସେଇଟା ଖାଇଲା ମାନେ ବଢିଆ କରିଛ ଏଇ ଆଇଟମ? ସାଧା ଆଇଟମ। ସାଧା ଆମର କୋଉ ଆଇଟମ ଟା? କୋଉ ଆପଣ ତ ଘରେ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ, କୋଉ ଆଇଟମ ଟା? ପନିର ତରକାରୀ, ଡାଲମା, ସବୁ ତରକାରୀ ଭଲ। ପ୍ରଥମ ଜୀବନରେ ଆପଣ କୋଉଠି ବୁଲିବାକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ମ୍ୟାଡମ? ପ୍ରଥମ ପୁରୀ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ। ମ୍ୟାଡମ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବୁଲିବା ପାଇଁ କୋଉଠିକି ନେଇଥିଲେ ଯାତ୍ରାକୁ ଆସିଲା ପରେ? ପୁରୀ ଯାଇଥିଲେ। ଯାହା ହଉ, ଆପଣ ତ ଇଏ ଧର୍ମ ସହିତ ଜଡିତ ଲୋକ, ବିନା ପିଆଜ ଲୋକ, ତ ପୁରୀ ଯିବାଟା ଭଲ, ଯାଇଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଲାଇନରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ଯେହେତୁ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ, ଆପଣ କଣ ଫାଷ୍ଟ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ମ୍ୟାଡମ? ମ୍ୟାଡମ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ କଣ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ? ସେଟା କହି ହବ ନାହିଁ, ଆଉ ପ୍ରେମର ବନ୍ଧନ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ପାଇଲୁ କିଛି କିଛି ଉପହାର ତ ଦିଆଯାଏ ନିଶ୍ଚିତ। ଆଉ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସଟି ଭଲ ଦେଇଥିଲି। ମ୍ୟାଡମ କଣ ଦେଇଥିଲେ ଆପଣ? ଆଉ ସିଏ ବି ମତେ, ମୋର ଆଉ ମନେ ପଡୁନି, ସିଏ ବି ସେ ଡ୍ରେସ୍ ନା କଣ ଗୋଟେ ମତେ ଦେଇଥିଲେ। ମ୍ୟାଡମ ସାର୍ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ବି ଅଲଗା ବହୁତ ଥର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦେଖିଛୁ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ଗିଫ୍ଟ କଣ ଦେଇଥିଲେ? ଆପଣ ସାର୍ଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ଗିଫ୍ଟ କଣ ଦେଇଥିଲେ? ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛି, ସିଏ ମତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ। ମାନେ ଟୋଟାଲି ସାରିଦେଲେ ଆଉ, ଟୋଟାଲି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଚାଉଳ ରେଟ୍ରେ ସାରିଦେଲେ। ମୁଁ କହୁଛି କିଣା ଗିଫ୍ଟ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ଉତ୍ତର ଅଲରେଡି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ଟିକେ ଲାଇନରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଳ୍ପ ସମୟ କଥା ହେବି, ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ମାନେ ରଖିବି। ମ୍ୟାଡମଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁଠୁ ଅଫସୋସଟା, ଦୁଃଖଟା କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି, ଯେ ଏଇ କଥାଟା ଜୀବନରେ ଗୋଟେ କରିବାର ଥିଲା ଆମେ କରିପାରିନାହାନ୍ତି? ଅଫସୋସ ରହୁଛି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାଖରେ ପାଖରେ ଥିଲେ, ସେଇଟା ହଉଛି ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ମ୍ୟାଡମ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ମତେ? ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲେ। ସାର୍ ଜୀବନରେ ଏତେ ନାଁ କମେଇଛନ୍ତି, ସମାଜରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ଥିତି ଅଛି, ପରିଚୟ ଅଛି, ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ବି ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଗୌର ଦାସଙ୍କ ଘର, ଗୌର ଦାସଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ। ସବୁ ପରେ ବି, ଏତେ ସବୁ ପରେ ବି ମନରେ କଣ ଗୋଟେ ଅଫସୋସ ଅଛି ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ଯେ ପରସ୍ପର କଥା ହୁଅନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହେଇଥିଲେ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ଏଇ ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ଏଇଟା ଟିକେ ମନରେ ଦୁଃଖ ରହିଗଲା, ସେମିତି କିଛି କଥା ଅଛି କି? କିଛି ନାହିଁ? କିଛି ନାହିଁ ତ? ସବୁ ତ ଭଲ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସାର୍ ଯୋଉ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ? ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ କଥା, ଯିଏ ଯାହା ଆପଣ ସେତିକି ବୁଝିଛନ୍ତି, ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଖୁସି ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ସାର୍ଙ୍କର କଣ ଭଲ ଲାଗେ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମତେ କିନ୍ତୁ ସାର୍ଙ୍କ ହସଟା ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ଆପଣ ସେ ହସ ଦେଖି ମା ଫସି ଯାଇଥିଲେ କି ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର ସମୟରେ? ମୁଁ ସବୁବେଳେ ରାଗେ। ସାର୍ ରାଗନ୍ତି? ସାର୍ ସବୁବେଳେ ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ମତେ କିନ୍ତୁ ଲାଗୁନି ସାର୍ ରାଗିଲେ ବି ହସିଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ସାର୍ଙ୍କ ହସ ହସ ମୁହଁ। ଯାହା ବି ହଉ, ଇଏ ଯୋଡ଼ି ଶହେ ସଲାମତ ରହୁ, ସୁଦୀର୍ଘ ହଉ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଚଲାପଥ କୁସୁମିତ ହଉ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି କାମନା। ଆମକୁ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ରଖୁଛି ମା, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ତ ଥିଲା ଗୌରୀ ଭାଉଜୀଙ୍କର କଥା, ଗୌର ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ, ଗୌର ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଗୌର ଦାସଙ୍କ ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ଆମ ସହିତ ସେ ଆଜି ଅଛନ୍ତି କଥା ଟିକେ ଅଲଗାରେ, ସବୁ କଥା ତ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କଥା ଟିକେ ହବା ଦରକାର। ଯେମିତି ଆପଣ ମଞ୍ଚରେ ଅନେକ ଥର ଇମୋସନାଲ ଡାଇଲଗ କହିଛନ୍ତି, ସବୁଦିନ ସବୁ ରାତିରେ ବି କହିବାକୁ ପଡୁଛି, ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ କଣ ଦଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କଥା ଦେବୁ।
ଆପଣ ଅନେକ ରାତିରେ ଅନେକ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆମ କଥାକୁ ଆପଣ ଟିକେ ସେଇ ଯେଉଁ ସ୍ପିଡ୍ରେ ଇମୋସନରେ କୁହନ୍ତି ସେମିତି ଟିକେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜଷ୍ଟ ଫର୍ ଫନ୍ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା କହିବାର ଅଛି ଯେ ବରାଳ ଘର ଖଳାରେ କଅଁଳିଆ ଖରା ପଡ଼ିଛି ଟିକେ ମୁଁ 1 2 3 କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପିଡ୍ରେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଜି ଏଇଠି ଆକ୍ସନ୍ ହବ ସବୁବେଳେ ତ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସି ଟେକ୍ ଦେଇକି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସହିତ ପଳାନ୍ତି ଆଜି 1 2 3 ଷ୍ଟାର୍ଟ ଏ ଭାଇ ଏ ବରାଳ ଘରର ଖଳାରେ ସାର୍ ବରାଳ ହେଇଯାଇଛି ବରାଳ ଘର ଖଳାରେ ଖରା ପଡ଼ିଅଛି କଅଁଳିଆ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ଥରେ ମୂଳରୁ ସାର୍ ବରାଳ ଘର ଖଳାରେ କଅଁଳିଆ ଖରା ପଡ଼ିଅଛି ନା ସାର୍ ଆପଣ ଯୋଉ ଏଇ ଭାଇ ଅନ୍ଦାଜରେ କହୁଥିଲେ ସେଇଟା ଆହୁରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗୁଥିଲା 1 2 3 ଷ୍ଟାର୍ଟ ଏ ଭାଇ ବରାଳ ଘର ଖଳାରେ କଅଁଳିଆ ଖରା ପଡ଼ିଅଛି ନା ସାର୍ ଆପଣ ବହୁତ ଚାଲିଲା କିନ୍ତୁ ଭାବି ଭାବି ଯୋଉ ପଜ ଦେଇଦେଲେ ସେଇ ତ ଖେଳିଦେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଗୋଟେ ସ୍ପିଡରେ ଥରେ ହଉ ପୁରା ନନଷ୍ଟପ୍ 1 2 3 ଷ୍ଟାର୍ଟ ଏ ଭାଇ ଏ ବରାଳ ଘର ଖଳାରେ କଅଁଳିଆ ଖରା ପଡ଼ିଅଛି ରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଭାଗ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେମିତି ତାକ ତାକ ନେଇ ଯାଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଏ ଯେହେତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର କଥା ଟିକେ ଅଲଗା ଏଠି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କ'ଣ ହୁଏ କି ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ଆମ ତରଫରୁ ପଚରାଯାଏ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଟିକେ କଥା ଅଲଗା ହେବ ମାନେ ଆମେ ସେମିତି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଛୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ନୁହେଁ ଦର୍ଶକମାନେ ସିଧାସଳଖ ପଚାରିଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ କଥା ଟିକେ ଅଲଗା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ କଳାକାରଙ୍କୁ ଆପଣ ମନର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଉଠାନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ତଳେ ଯେତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ନାଁ ସହିତ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା କଳାକାରଙ୍କ ନାଁ କହିବେ ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ଆମକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ପଠାଇଲା ପରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ କଳାକାରଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମନର ପ୍ରଶ୍ନ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ସେୟାର କରିବୁ ଆଜି ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଗୌରବ ଦାସ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ମୋ ଫୋନ୍ରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଯିବ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ତାର ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ନମସ୍କାର ମୁଁ ନିବେଦିତା ମୋ ଘର ବାଲେଶ୍ୱର ମୋର ଗୌରବ ଭାଇଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୌରବ ଭାଇ ଆପଣ ବେଳେବେଳେ ନାଟ୍ୟକାର ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ନାଟକ କପି ହେଉଥିବାର ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତି ଆଉ ସେ ନାଟକରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରନ୍ତି ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ କପି କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି ମୋ କହିବା କଥା ନାଟକ ଲେଖା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମାଜିକ ନାଟକ ସାମାଜିକ ସମାଜକୁ ନେଇ ନାଟକ ମାମୁଁ ଭାଇ ବାପା ମା ମାଉସୀ ଡାକ୍ତର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭିଲିଆନ କିଲର ସେଇ ନାଟକ ସେଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ନାଟକ ହୁଏତ କେଉଁଠି ଗ୍ଲାସ୍ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି କେଉଁଠି ଢାଳ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି କେଉଁଠି ଛୁରୀ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି କେଉଁଠି ବନ୍ଧୁକ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ କପି ଆଉ ମାନେ ଷ୍ଟୋରି ଆସିବ କେଉଁଠୁ ଗପ ଆସିବ କେଉଁଠୁ ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଟା ଭାବୁଛନ୍ତି ଆରେ ସେଇ ନାଟକରେ କ'ଣ ଛୁରୀ ମାରୁଥିଲା ଏଠି କ'ଣ ପିସ୍ତଲ ମାରିଦେଲାଣି ଏଇଟା ସେଇଟା କପି ହେଇଛି ନାହିଁ କଥା ହେଉଛି କାହାଣୀ ଆମରି ଭିତର କଥା ଏଇ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ନେଇ କଥା କେଉଁଠି ପୁଅ ଲଭ୍ କଲାଣି ଯଦି ବାପା ବିରୋଧ କରୁଛି କେଉଁଠି ଝିଅ ଲଭ୍ କଲାଣି ବାପା ବିରୋଧ କରୁଛି ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବେନି କପି କେଉଁଟା ନାଟକ ମାନେ ନାଟକ ନାଟକକୁ ଲୋକ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଖରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିପାରିବୁ ତାହେଲେ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଯାହା ତାହା ଅଛି ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ हेलो नमस्कार मु मामाली मिश्र मोर गौरव भाई की गोटे प्रश्न कि एबे यात्रा रे देखा जाउछि कि टीवी और फिल्म रे आर्टिस्ट माने यात्रा मुहा होचंती आ से माने सेते मात्रा सफल भी होनांती यार कारण कोन नहीं देखंतु से कथाटा किए सफल किए विफल से कथा मु कहि परिबिनी का टैलेंट ऊपर निर्भर करे जे आपण माने जो हिंदी जी सिनेमा रे देखुथबे छोट छोट पिला माने अभिनय करूचंती केते टैलेंट ताको देहरे डांस करूचंती केते टैलेंट ताको देहरे डायलॉग कहउचंती केते टैलेंट ताको देहरे तेणु कहार टैलेंट कौन सेटा कहि होबनी मु टीवी फिल्म सीरियल आसुवा लोक कथा कहि परिबिनी कि किए यात्रा को डायरेक्ट आसी रोल करिया कथा कहि परिबिनी सब निज कर्म ऊपर जदी निष्ठापर भाव रे जण कर्म करे मु गोटे चरित्र पाइली से चरित्रटा को ठीक बुझी कि जदी अभिनय करबी ताले लोक निश्चित भलो पाइबे आपण पई परवर्ती प्रश्न आपण मोबाइल स्क्रीन रे मो ना शुभलक्ष्मी घर भुवनेश्वर मोर गौरव भाई को गोटाई प्रश्न बेले बेले देखा जाए आपण जो यात्रा पार्टी रे रुहंती सेठी आपणको ना को नै की यात्रा हुए एथि आपणकर किछ हाथ थाए ना सेठिकार मालिक आ मैनेजर कर हाथ थाए आज पर्यंत मु को राइटर डायरेक्टर को कहि नै जे मो ना रे लेखंतु प्रयोजक एवं राइटर डायरेक्टर लेखक निर्देशक तांको मन को नै प्रयोजक सहित आलोचना करंती एवं से नाटक लेखंती सेथे मोर किछि भी भूमिका नै परवर्ती प्रश्न आपण पई मोबाइल स्क्रीन अछि नमस्कार मु मानसी
बारंगर कहूली मोर गौरव दास गोटे प्रश्न थिला गौरव भाई आपण यात्रा केबे सन्यास नेबे 60 वर्ष निश्चित सन्यास नेबे आज डिक्लेयर करदेली गवर्नमेंट नियम करछि 60 तेणु 60 होला परे निश्चित यात्रा रिटर्न नेबी एवं लोकंक सेवा पई जीवी राजनीति नुह मो लोकंक पाखरे जाई सुविधा असुविधा जो माने अछंती तांको सेवा करी। बहुत बहुत धन्यवाद आपण सुंदर उत्तर पाई आपण पे शेष प्रश्न आपण मोबाइल स्क्रीन में। नमस्कार मो ना होची अनिता पात्र मो घर होची जोड़ा मोर गौरव भाई को गोटे क्वेश्चन यात्रा रे अभिनीत अनेक चरित्र रे आपण अभिनय करिसंती एमिति को चरित्र आपनक जीवन चरित्र सह मिसी जाईछि सेही कहानी रो पद डायलॉग देखो तो मु तो बहुत अनेक नाटक मिसिछि किंतु गोटे नाटक आपण माने बहुत भल लगी स्वर्गत अंतोझा नाटक एवं सेटा विशेष कर यूट्यूब रे बहुत क्रेज नहीं थिला खराब झीर गप से नाटक गोटे डायलॉग कहूँ कौन कहबी लो मु तो आज समस्त भाग दोषी पालटी जाइछि बौ गोटे दोषी कौन विचार हम सेटा तो अलग कथा मो विचार हवा पूर्व मो बौमा गोटे प्रश्न पचारि बौमा मु तुमको ए घर को नहीं आसी मु तुमको ए घरे सान भोर मर्यादा देछि मु तुमको ए घर को नहीं आसवा पूर्व केबे भी भाबिनी मु तुम देढ़सुर तुम मो भाई मु भाबी नहीं तू मो झियो मु तो बाप से बापा आज ता झियो को पचारुछि कहरे मां मो नाम जो निंदा अपवाद उठिछि से कथाटा कोन सत्य ए मां ए तो प्रश्न उत्तर दवा पूर्व तो मन को तू बुझेई दे गोटे बाप आज ता झियो को पचारुछि कहलो बा मनार जो निंदा अपवाद उठिछि से कथाटा कोन सत्य। खूब सुंदर सर बहुत बहुत धन्यवाद आपण को बहुत मूल्य समय पाई सुंदर उत्तर पाई आशा करूँ आज कथा टी अलग आपन को भी टी अलग लगी चिराचरित कथा ठारू जेहेतु आपण बहुत मूल्यवान समय देइछंती आम सहित सामिल होइछंती आम तरफ अलंकार टीवी तरफ आपण को पाई गोटे छोटिया उपहार आमर अच्छी आशा करूँ आम से छिड़ा हवा से उपहार दे सारा पर आपण कर्ममय पत्र आगे जय जगन्नाथ समस्त भल रे थांतु समस्त सुख रे थांतु। ए अवार्ड दबा पाई योग्यता हुए तो मोर नाही किंतु अलंकार टीवी तरफ ए सम्मान श्रीजुक्त आपण समस्तंकर प्रिय गौरव दास को सर आपण अभिनय जीवन को आहुरी सुदीर्घ करने आम तरफ छोटिया उपहार प्रभु जगन्नाथ आपण चलापथ कुसुमित करतु आहुरी एमती लोक कंदातु आहुरी भल भल यात्रा भेट दियंतु प्रभु जगन्नाथ भी अलंकार चैनल को आहुरी आगे आगे नियंतु एटा मोर प्रभु जगन्नाथ पाखर प्रार्थना। दर्शक बंधु ये थिला आपण मानक समस्तंकर घरे घरे परिचित प्रिय अभिनेता गौरव दास आगामी दिन में आहुरी अनेक कलाकार रहिबे आम सहित अलंकार कथा टिके अलग रे आउ टिके अलग रूपरंग दवाई कथा टिके अलग को देखा आगामी दिन में आउ किछि नुआ अतिथि सहित कथा टिके अलग माध्यम रे केवल अलंकार रे देखुथिबे रहिली नमस्कार जय जगन्नाथ जय मां सरला कथा टिके अलगा।